আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আজ যে রাগটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ভীমপলশ্রী বা ভীমপলাশী। এই রাগটি কাফি ঠাটের অন্তর্গত রাগ। তো এর আগে গা এবং নি এই দুটো স্বর কোমল স্বর, বাকি সব স্বর শুদ্ধ। আরোহে 5টি স্বর এবং অবরোহে সবগুলো স্বরই আছে। তাই এই রাগটি জাতি হচ্ছে ওরব সম্পূর্ণ জাতি। আর এই রাগের বাদী স্বর হচ্ছে মা এবং সমবাদী স্বর হচ্ছে সা। যাই হোক, এই রাগটি গাওয়ার সময় হচ্ছে দিনের 3য় প্রহর। তাই এই রাগটি পূর্বাঙ্গবাদী রাগ এবং এই রাগটির প্রকৃতি হচ্ছে গম্ভীর। তাহলে শুরু করছি প্রথমে আরোহ অবরোহ দিয়ে। নি সা গা মা পা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা নি সা মা মা গা পা মা গা মা গা রে সা। প্রথমে দ্রুত খেয়াল গাইব। স্থায়ী অংশটি 7 মাত্রা থেকে উঠেছে আর অন্তরা উঠেছে খালি থেকে বা 9 মাত্রা থেকে। আর তালটি হচ্ছে অবশ্যই ত্রিতাল। তাহলে শুরু করছি। দা দিন দিন দা দা দিন দিন দা না দিন দিন তা থেকে দিন দিন দা যা যা রে আপনে মন্দির বাজা যা রে আপনে মন্দির বাজ सुना पावेगी सा सनन दिया जा जा रे अपने जा 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 रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर बाजा मंदिर बाजा मंदिर सुना हसदा रंग तुमको चाहता है सुना हसदा रंग आ सुना हसदा रंग तुमको चाहता
क्या तुम हमको सगन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने निसा गा मा पा नि सा नि धा पा मा गा रे सा जा जा रे अपने निसा गा मा पा नि सा नि धा पा मा गा रे सा जा जा Gama pa ni da pa ma pa gama ga pa ma ga da da re ma pa ni gama pa ni da pa ma pa gama ga pa ma ga da da re ma pa ni pa ni sa ni da pa ma ga re sa ni sa da da re ma pa ni pa ni sa ni da pa ma ga re sa ni sa da da re ma pa ni ni sa ga re sa ni da pa ma ga re sa da da re ya pa ni ni sa ga re sa ni da pa ma ga re sa da da re ma pa ni mandirava ni sa ga ma pa ni sa ga re sa ni da pa ma ga re sa da da re ya pa ni mandirava Gama pa ni da pa ma pa ni sa sa ga ga ma pa ni sa ni da pa gama pa ni sa ga re sa ni da pa sa ni da pa ga re sa ni da pa ma ga re sa ni sa ja ja re ha pa ni mandirava gama pa ni da pa ma pa sa sa ga ga ma pa ni sa ni da pa gama pa ni sa ga re sa ni da pa sa ni da pa ga re sa ni da pa ma ga re sa ni sa da da re ya pa ni mandirava da da re ya pa ni mandirava सुना सदा रंग तुमको चाहता है सुना सदा रंग सनि दा पा मा गा रे सा नि सा गा मा पा नि सा सुना सदा रंग सनि दा पा मा गा रे सा नि सा गा मा पा नि सा सुना सदा रंग नि सा मा गा रे सा नि दा पा मा गा मा पा नि सा सुना सदा ni sa ma ga re sa ni da pa ma pa ni sa suna sada ni sa ma ga re sa ni da pa ma ga ma pa ni sa suna sada तुमको चाहता है सा ni da pa ma ga re sa ni sa ga ga ma pa pa ni sa ga ma pa ni sa ni sa suna sada तुमको चाहता सा नि दा पा मा गा रे सा नि सा गा गा ma pa pa ni sa ga ma pa ni sa ni sa सुना सदा रंग तुमको चाहता है नि सा मा गा रे सा नि दा पा मा गा रे सा नि सा गा ma pa ni sa सा सुना सदा रंग तुमको चाहता है नि सा मा गा रे सा नि दा पा मा गा रे सा नि दा पा गा ma pa ni sa ni sa सुना सदा रंग तुमको चाहता है क्या तुम हमको सगन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे
पावे गीसा सनन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने जा जा रे अपने जा जा रे अपने मंदिरवा जा। আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, এই হচ্ছে রাগ ভীমপলশ্রী। আশা করি সবার এই রাগটি শিখতে সুবিধে হবে। আগামী সপ্তাহে আবার আরেকটি নূতন রাগ নিয়ে হাজির হব। আজকে তাহলে এখানেই রাখছি।